Hello guys. Good afternoon na guys. Hindi na siya good morning guys. Ayan siya guys. Yan yung aming ulam ngayon guys. Yung ano yan guys. Yan mainit. Yung tira yan kagabi guys na adobong tokwat baboy na may kangkong. Ininit ko siya guys. Ayan guys. Yan yung ulam ko ngayon guys. Tsaka ito guys. Ito yung hotdog tsaka itlog sa estudyante ko yan guys mamaya pag uwi. Tapos yan naman yung dalawang pirasong isda, yung paksiw ko yan. Nirito ko na siya guys. Yan na siya guys. Yan yung uulamin namin mamaya guys. Pagdating niya guys. Ito nga ilalamon naman mamaya pagdating niya guys. Kaya niready ko na yan guys. Para maubos na naman yung aming bahaw guys. Ayan guys. Thank you for watching guys. Kain po.